दफा किसानों का बेटा गंदम काश्त किया, अभी ये गन्ना है, ये आखिरी इसका जनाजे का मुंह, ये देख लो, दोबारा ये नजर नहीं आना, इसका मुंह देख लो। आज तारीख में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान सोचता है कि शायद माजी के देवता देवियाँ और मुक़द्दस किरदार कभी मरे ही नहीं, बस लिबास बदला, मकाम बदला और फ़िज़ा बदली। आज पंजाब की सरजमीन पर मिस्र की देवी आइसिस एक नए रूप के साथ ज़ाहिर हुई है, जिसे हम मोहब्बत से मरीम नवाज़ कहते हैं। फ़र्क बस इतना है कि कदीम मिस्री देवी आइसिस सोने के तख्त पर बैठती थी, जबकि मरीम नवाज़ एयर कंडीशन हॉल में बैठी अवाम की किस्मत के परवाने जारी करती हैं। मरीम नवाज़ मिस्र की देवी का अवतार कैसे बन गई और हमें क्यों इस देवी की कदर करनी चाहिए, इस बारे में बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। किसान का माशी कत्ल, किसान का इस्तेसाल, नादिया साकिब, खलील सुखानी, कदीम मिस्र में आइसिस का पैगाम था, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पंजाब में मरीम नवाज़ का पैगाम है, मैं तुम्हारे किसान कार्ड बनवाऊंगी, मैं तुम्हें वज़ाइफ दिलवाऊंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मिस्र के गरीब अपना सब कुछ बेचकर देवी के मंदिर का चंदा देते थे। इसी तरह पंजाब की देवी के नाम से शुरू होने वाले दर्जनों प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्सेस की शक्ल में आवाम पैसे देते हैं और उसके बदले सस्ती दाल रोटी, सस्ता इलाज, साफ़ पानी, साफ़ हवा और ज़िंदा रहने के लिए दूसरी बुनियादी सहूलतें मांगते हैं। और जब ये सब कुछ नहीं मिलता और इस पर सवाल उठाएं तो उनको हुकूमती महकमा पकड़कर जेलों में डाल देता है। मिस्री देवी आइसिस के पुजारी नारे लगाते थे, ए अजीम माँ हमारी फरियाद सुनो। आज लाहौर की सड़कों पर रेहड़ीबान, डॉक्टर्स, नर्सें और किसान पोस्टर्स उठाए नारे लगाते दीवाना वार घूम रहे हैं कि मरीम नवाज़ हमारी फरियाद सुनो। ये जो अस्पताल हैं, ये इलाज गाहें हैं, ये मरीम नवाज के ठेकेदारों के बिजनेस सेंटर नहीं हैं। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर राना परवेज को निजकारी के खिलाफ आवाज उठाने पर ट्रांसफर किया है। शुएब न्याजी साहब जो रूहे रवां हैं इस तहरीक के, उनको ट्रांसफर किया है। डॉक्टर्स इस वक्त गैर महफूज महसूस करते हुए एलजीएच में, जिला अस्पताल में ऐलान कर चुके हैं कि ओपीडीज में काम नहीं करेंगे। मिस्र में देवी आइसिस के मंदिर थे और आज हमारे पास मीडिया सेल हैं जो मरीम नवाज़ को मसीहा बनाकर पेश करते हैं। मिस्र में देवी के जश्न होते थे। हमारे यहाँ खिदमत हफ्ता, खिदमत मेला और कल्चरल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मिस्र में अवाम कुछ राहतों के हसूल के लिए मुकद्दस पानी में डुबकियाँ लगाते थे। आज अवाम मरीम नवाज़ की लॉन्च करदा किसी नई मोबाइल ऐप में रजिस्टर होकर फलाह की उम्मीद बांधते हैं, मगर होता फिर वही है जो मिस्र में होता था। वहाँ देवी के लिए सोना जमा होता था और अवाम के हाथ खाली रह जाते थे, सिवाय इस तसल्ली के कि आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं। आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। कदीम मिस्र में आइसिस देवी का हर नया प्रोजेक्ट अवामी फलाह के नाम पर होता था। नई कनाल हो, नई सड़क हो या नया टेम्पल, मगर असल फ़ायदा चंद अशराफिया को होता था। आज भी हर नया मनसूबा, चाहे किसान कार्ड, सेहत प्रोग्राम, रेडिया बांटना हो, 3 मरला स्कीम या तलबा वज़ाइफ, ये सब बज़ाहिर आवाम के लिए है, मगर ये सारा अमल दरअसल ब्यूरोक्रेसी, कॉन्ट्रैक्टर्स और जो पीआर टीमें हैं उनके सियासी मफाद में होता है। मिस्र में आइसिस के मुजस्मे को गुस्ल देने के लिए दूध की नहरें बहाई जाती थी। आज मरीम नवाज़ के मंसूबों के लिए बजट की नहरें बहती हैं, मगर गरीब की झुकी फिर भी खुश ही रहती है। जब आइसिस का नाम लिया जाता था तो सवाल करना हराम होता था। आज जब मरीम नवाज़ के मंसूबों का जिक्र आता है तो तनकीद करने वालों को बदनीयत और तरक्की दुश्मन करार देकर मुकदमे बनाए जाते हैं। गोया जैसे आइसिस पर शक करना कुफर था, वैसे ही मरीम नवाज़ के मंसूबों पर शक करना जमहूरियत से बगावत बन गया है। कदीम मिस्र में आइसिस के पुजारी अवाम को उम्मीद दिलाते थे, सब्र करो, देवी तुम्हें आखिरत में नवाजेगी। आज के सियासी पुजारी कहते हैं, सब्र करो, इस हुकूमत में अवाम की तकदीर बदल जाएगी। आइसिस के मोजज़ात तख्तियों पर लिखे जाते थे और आज मरीम नवाज़ के मंसूबों को तख्तियाँ लगाई जाती हैं।
جس کی رونمائی بھی وہ خود کرتی ہیں اور پھر عوام کے پیسوں سے ان منصوبوں کے اشتہارات اخباروں میں چھپتے ہیں، چینلز پر ایڈز چلتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پنجاب کی دیوی نے مرتی ہوئی عوام کو نئی زندگی دی ہے۔ جیسے مریم نواز نے مریضوں کے لیے معجزاتی سہولتیں پیدا کیں، جیسے بھوک اور مالی حالات سے تنگ کسانوں کو اربوں روپے دان کر دیے، جبکہ حقیقت میں کسان آج بھی گندم بیچنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ سینکڑوں مریم کلینکس اور سینکڑوں ہیلتھ ویگنیں صوبے بھر میں موجود تو ہیں، لیکن پھر بھی مریض اسپتالوں کے باہر علاج، معالج اور ادویات کے انتظار میں ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب انتظار کرتے ہوئے ان کے سر پر مریم نواز صحت کارڈ اور کسانوں کی چھاتیوں پر کسان کارڈز کے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ مصری دیوی آئسس نے عوامی بہبود کے نام پر مندر تعمیر کرائے۔ وہ الگ بات کہ پس پردہ ان مندروں کی تعمیر کی وجہ سے شاہی خاندان کا اقتدار مستحکم ہوا اور آئسس کے پروجیکٹس عوام کی عقیدت کے بدلے ریاستی اشرافیہ کی خوشحالی کا ضامن بنے۔ بالکل اسی طرح آئسس دیوی کے اوتار مریم نواز نے درجنوں عوامی خدمت کے نام پر اسکیمیں شروع کی، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ پروجیکٹس ذاتی برانڈنگ اور سیاسی سرمایہ کاری ہے۔ مریم نواز کی دستک کا پروجیکٹ ہو، ریڑیاں فراہم کرنے کی اسکیم ہو، کسان کارڈز ہوں یا مریم کلینکس ہوں، 3 مرلے کی اسکیم ہو یا کچھ اور، یہ سب کچھ ابھی تک ایک سیاسی جماعت کی اشتہاری مہم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس پس منظر میں یہ مماثلت قابل غور ہے کہ مصری دیوی کی عوام سے محبت کے وعدے کے باوجود عملی طور پر غربت کا راج تھا۔ بالکل اسی طرح مریم نواز کی خدمت کے نعروں میں معاشی بدحالی کا ناچ ارد گرد جاری ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ مصر کے عوام نے اپنی دیوی آئسس کی محبت پر بھروسہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی زندگیاں دیوی کے ٹیمپل کی دیواروں میں دفن ہو گئی۔ بالکل اسی طرح پنجاب کے عوام بھی آج پنجابی دیوی کے وعدوں پر یقین کیے بیٹھے ہیں، شاید یہی سوچ کر کہ کل کچھ بدلے گا، مگر خواب بیچنے والے جانتے ہیں کہ خواب وہ جنس ہے جو سب سے مہنگے داموں بکتی ہے اور سب سے سستا خریدار ہمیشہ غریب ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایسے کردار ابھرتے رہے ہیں جو عوام کی محبت، تحفظ اور بھلائی کے وعدے لے کر سامنے آئے، مگر اکثر یہ وعدے اور منصوبے عوام کے لیے کم اور خود ان کے کرداروں کی طاقت اور برانڈنگ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ آج کے سیاسی منظرنامے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ابھرتا ہوا عوامی خدمت کا بیانیہ علامتی طور پر قدیم مصر کی دیوی آئسس کی یاد دلاتا ہے، جو عوامی فلاح کی دیوی کے روپ میں اصل میں ریاست اور اس کی اشرافیہ کی طاقت کا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس پہ اپنے کامنٹس پہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ بہت شکریہ۔